jeûne. I said in the first week that we had a fast. Ça a commencé juste par sous forme d'un songe. It just came through dreams. Dans une auto, There was a dream. je vois une personne qui entre dans les maisons des gens. I saw a person entering into Et dans les maisons des gens, ils en étaient à côté d'un salon, à Zobel Sabiloko. and when they entered into the house, they were destroying everything. À Zobel Sabiloko à Batou. They were destroying everything within the house. À continuer la manière à Batebele, j'ai vu même quelques visages de gens. And they carried on, and I even saw some. J'ai pu appeler même quelques autres d'entre vous, I even called some of you within the church, afin que nous puissions partager par rapport à ces songes. so we can even share the dream. Et ce que j'avais compris de ces songes, le Seigneur me convaincra que non, le diable a zoko mabota batu. And one thing that I understood about the dream and understood is that the devil is Pour trying détruire ici à Batu. to destroy it. Alléluia. Amen. Alors, destruction on a, So those instructions, et cause à la soit physique, soit spirituelle. it could be either physical or spiritual. Alléluia. Amen. Satan a combien sa santé na yo, Satan can destroy your health. a combien sa couple na yo, It can destroy your couple. a combien sa affaire na yo, And even your affairs. a combien sa makamobele zali kosala. A lot of things that you were doing. Et des fois, quand Dieu nous donne des révélations, And many times when God gives us et ça dit point revelation, de bisoto bonde là, it's for us to pray afin que makamwana mabe eyate. so those things may not come to pass. Alléluia. Amen. Yango Bible lobi, That's why the Bible nazo says, wana sentinelle atelema la poste na ye. I'm telling the gatekeeper to stand So at moni ke the mabe ezali koya, If you see bad coming, abelela. if you see Ceux qui danger, abeleli comme ça faible bakozala prêt. for when they call out and the people will be ready. Alléluia. Amen. Bazala prêt pour se préparer na problème oyo la bango. They'll be ready to prepare for the problem which is Alors about ce to come. sentinelle assis à lobby. So when the gatekeeper Et says, que batu bango moko ba prendre soin na yango te. and people do not take care of it, Nzamba lobby sentinelle on a un problème te. then even God says the gatekeeper will have no problem. Ezana tinatanga nowe. It's like the same way as the Nzamba lobby temple. nowe te ya. When God told Noah to preach, Omo ni mama lobana yo. those that will believe, Akota na bwato. they will come into the boat Aobika. and they'll be saved. Mais ceux qui mutabo yoga no. But if they do not want to, Elo ne sema na bomo what will wenaye. happen? Alléluia. Maye goya. The water will come Aokufa. and then they will Et des die. fois, quand Dieu nous donne des révélations, So frère, many times when God gives us a moi, ma revelation, responsabilité, c'est de te dire, my responsibility is to ça va le ezali koya, look what is et happening. je sais, ma biso to bonne là, So it needs for pour us te nzambe to asali la biso. so God can do something. Na biki biso nyonso toza na bamburger na bafriko. I know that we all have Mais birthdays, soki oboyi yango mpo na jour moko, but if you do not want to eat it just for ekoki one day, kopréserve ntango mosusu makambo ebele na vie na it yo. can even preserve you with many things to come in your life. Alléluia. Amen. Vous savez, moi, je ne suis pas de cette doctrine qui dit que Jésus sait, je n'ai pas besoin de gauche, je les suspect. You know, I do not have this doctrine where I say God already Même formed Jésus Christ a dit que ezala milio mosusu olumaka na jeune. Even Jesus says that there's some spirits that flee Alléluia. during fasting. Amen. Jeune est important na vie na yo. Fasting is Parce que very son pèse yo makasi na vie spirituelle na yo. because it gives you the strength within your spirit. Et ça important na vie na yo. It is important Parce que ça va right? permettre yo obundisa eloko oyo eleki makasi. Because it's permitting you to fight with things Et that ça important et pas na yo. is important Parce que ça to you. va permettre yo ou atteindre dimension mosusu spirituelle na vie It's na yo. allowing you to enter into a new dimension in your spiritual walk. Alléluia. Amen. Mais ce que je trouve aussi des positifs dans la prière tozali kosala. What I also find very positive within the prayers that we are doing. Il y a beaucoup de gens qui disent que nos pasteurs vie spirituelle ne se bandent au kita. Some people will say the pastor must Mais pray le for fait que them. nous avons prié, bien que nous cause à la chaque jour, bien que nous avons en retard, That we're praying and mais making nous allons sentir on dirait et l'eau comme on but I'm now beginning to feel something is coming back in my life. Alléluia. Amen. We cannot leave that. If you leave it, it will go. Et ça sera quelque chose de difficile. And it will be very difficult. Alors cette semaine, nous avons la prière. So this week, within the week, we had Et moi, en mars, mon bimana on la sujet. and within the March, I will speak about this. Quand je priais, As I prayed, ce que je pouvais voir, c'était une autre chose. On a vu que non. Et c'est bien dans ce ça nini. Tout bon là. what else I saw is that that's why I said we need to pray. J'ai vu les gens, parce que les soldats, I saw people coming like soldiers, et puis ils ont comme battu. and they will Le arrest temps que ils ont comme battu, as they arrested. on a directement destination à la prison. Their destination was to take them. Akangi va te en prison. Akangi va te en prison. Took them Akangi va te en prison. arrested and placed. Alors je suis resté, je me suis réveillé. So I stayed and I woke up. Le gars va nous dire soldat moi normalement spirituellement on a dit que ce ne sont pas des mensonges. When I see dreams about soldiers, I know that it's bad. Alléluia. Amen. Je me suis mis dans la prière et j'ai prié Dieu. So I prayed to God J'ai prié Dieu and I prayed et puis j'ai terminé. and then I finished. Alors là, ici, When I finished praying, là, la vente dans une Bible pour la méditer comme tout le monde le fait. when I sit down, I just meditate in my Bible. Alors on médite la Bible.
whilst I meditated. Oui, même là, dans la vie spirituelle. You know, when we're growing up, before you take your Bible, you say wherever that I open up is what I'm going to read. Est-ce que vous savez, Papa Michel? Has anybody Place done dans that? la place dans le temps. Where I open is Maman, t'es déçue d'une place de laquelle Mbayo a changé de page. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'ai pris ma Bible de cette manière-là. So I took my Bible in that way. Et la pris exactement la page où il y a Psaume 142. And I fell on the page of Psalm. Alors là, nous allons au temps. C'est alors que nous avons notre et ça la signification quelconque. Then I realized that the dream that I had, it had a very important significance to me. Alléluia. Amen. Alors l'unique chose que je pouvais faire, The unique thing that I directement la prière, on a dit ça pour tout que non, vendredi, tous allez ma chaîne. straight away I said that Friday we are fasting. Alléluia. Amen. Et c'est quand même surtout prier. Pourquoi? Parce que We needed to fast. même là, nous avons besoin de que ose la 4 jours, 5 jours, 7 jours. It's because some things you do not have to wait. Et là, on se il faut agir dans mon Some things that just arise and you have to automatically just react to it. Alléluia. Amen. Donc, faut la Bible la Psaume 142. We open our Bibles to Psalms 142. Du premier verset jusqu'au 8e verset. Ça, Psaume en coussé. Comme notre habitude, tu as tellement tout en ma commune en Zambie. Psaume 142. Psaume 142. Nathalie n'a comme Jésus-Christ. Cantique de David. Lorsqu'il était dans la caverne, prière. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier sur la route où je marche. Ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Verset 7. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Verset 8 est important pour nous. La Bible dit, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand il m'aura fait du bien. Est-ce que tu retournes à verset 8, puis nous sommes ensemble. 1, 2, 3. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand il m'aura fait du bien. Parole du Seigneur. Père, bénis ton peuple et bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas na comme Jésus-Christ. So na kobanda kuna to l'examen belete na ozongi la verset. So that way we don't waste much time. Na bana verset 8. I'm going to start from verse 8. Alobi tire. He said, free me. Alléluia. Amen. Mon âme na bisika nini na prison. Free me from prison. Là na tanga keloko wana. When I read that part, Et réveille mémoire na ngai. it brought my memory somewhere. Alléluia. Amen. Tire mon âme Free me de sa prison. from this prison. Le mot là, mon lit mon ngai, ma soul. That's the name. No, my version doesn't say that. It just says free me from prison. Yeah. Probably it amplifier. Alléluia. Amen. Tire mon âme de sa prison, Free me from prison, afin que je célèbre ton nom. so I can praise your name. Alors, si on a David, So if you've read David before, on comprend you understand something. que la prière, la Bible le dit très bien, That he's doing this prayer in particularly very well. that He was inside a cave. Alléluia. Amen. He was not in a prison. He was running away from Saul. Nobody got him. Quelque And took him to prison. No. Via David,
David's life. It was somebody who received il a vu la gloire de Dieu he saw the glory et la of puissance God de Dieu. And also the power of God. Mais azali koloba quelque chose katikati ya makomi oyo. But he's saying something with alors azali kolela epa na Nzambe. He says that he's crying Nzambe a délivré. so God can deliver him. Parce que bato nyonso tout autour na ye. Because everybody around him, nobody has mercy on him. Est-ce que j'entends l'église? Amen. Alors il à la gauche. He said, look on the right. Look on the left. Nobody sing and all. He's crying out to God. Because the people that are following him, they are stronger than him. Hallelujah. Amen. Many times the fight it is stronger. Because we are people, but the people that are fighting, they are not people, but they are spirits. Alléluia. Amen. Mutu en soi, azali na 3 parties. People have 3 parts. Mutu azana nzoto o tozana yango. You have the body. Nzoto ezo communiquer dans monde physique. The body communicates in the physical world. Est-ce que je l'église? You also have the church. Tozana esprit. And then we have the spirit. Esprit communique dans le monde spirituel de la divinité nyoso. And the spirit communicates with the spiritual realm. C'est-à-dire que soki azali mutu nzambe molimo na yo egosura na nzambe. So if you're a child of God, your spirit will communicate. If you're a person who does other things in the spiritual way, it will also communicate in the back. And then you also have the soul. Your soul. It permits you, it's like the mediator between the spirits and your physical. Hallelujah. Amen. Alors, so the body experiences a lot of things which involves the body. Parce que âme na siège ya ba sentiment, ya ba émotion, ya makanisi nyonso eza na kati. Because your body takes in the emotions, the everything within fix. You cannot see it, but it is also a person within. That's why we say a person. They have the soul which lives inside of them. Alléluia. Amen. Alors, à partir ya âme na yo, so from your soul, soki eza triste, if you're stressed out na yo, within yourself, what happens to your face? Your face waves. If you're happy within, outside, people also see. So in other words, a lot of things begins within. Even sicknesses. It starts within inside before it manifests itself within your physical. Amen. So David here, physically, he's not in prison. Is somebody following me? But spiritually, so his soul is where? It is in prison. So that's why he's praying. God remove me from prison. And when you remove me out of prison, then when those people that will come around, they'll be happy. Do I still have the church? So when you're inside the church, in the prison, people will not come close to you. Alléluia. Amen. I try to search what prison means. Balobi prisonnier, prison, et ça personne qui est séquestrée, privée de liberté par quelqu'un. Toute personne prise par l'ennemi au temps de guerre. Prison means somebody who is inside somewhere and they're not allowed to be freed at all, or a war with the devil. Alléluia. Amen. J'ai jamais fait la prison. I've never done the prison. Mais néanmoins, j'aimerais vous dire une chose. But I want to tell you something. Que prison, that prison is a place oyo mutu azwami, is a place where someone is taken and then placed there. Hallelujah. Amen. And within the place, many times, it's usually a small. C'est-à-dire que non, osa la liberté. So it means you have no freedom. Osali la limite na yo. You are limited to un prisonnier. A prisoner. Encore on va dire que non, na keta là.
They cannot say, I'm going to visit so and so. Est-ce que j'ai l'église? Do I still have the church? Prisonnier. A prisoner. When they go outside or come inside. It's someone else who decides whether they go in or out. Hallelujah. Amen. That's why I say I want to understand, are we in prison or are we not in prison? Parce qu'il y a des moments où on est libre, vie spirituelle, on va à l'église librement. There are sometimes when you realize that you're free, you can come to church freely. Pendant un certain temps, on va comprendre que non, on est sous la volonté de l'église. And then another time you realize you don't even have the will to come to church anymore. Your life is no longer like yours. Est-ce que j'ai encore l'église? Do I still have the church? On est limité. You are limited. On a la liberté. You have no freedom. Combien c'est compliqué? The eating is compliqué. The drink is complicated. Compliqué. C'est-à-dire que vie na yo. Et ça encore la vie en mutunyo sollicité. It's no longer like. Mais vie na yo est comme privé na bilo comme but your life is you're limited to certain things. Hallelujah. Amen. Alors là on va prier. So when I was Dieu m'amène dans une autre dimension. God took me to dans le sens que mutumu soit comme prisonnier na santé na ye. That someone else can be imprisoned within their health. Hallelujah. Amen. Everybody has to live. You can eat whatever. You can drink whatever. But because you are in a prison of sickness or diabetes, no more salt, no more sugar. Hallelujah. Amen. Donc c'est-à-dire que vie na yo. So it means your life has certain liberté. You no longer live where you can eat whatever you want to eat from la Bible dit tout est pire à celui qui est pire. The Bible says everything is pure to those that are pure. Alléluia. Amen. Maintenant, tu comprends la notion, je vais parler de ça durant tous ces mois. I will speak about this throughout the month. Je pense que le dernier vendredi, nous avons fait des prières. And I believe that the end et je crois que nous avons attendu la mission de la prison où nous avons. So that God can deliver us from every prison. Alléluia. Amen. Pourquoi ou comment on devient prisonnier? How and why do we become prisoners? Those are now questions that I ask myself. How can a person become a prisoner? Why can a person become a prisoner? So the first thing is, God said to me, on devient prisonnier parce qu'on a brisé la loi. He said that we become prisoners because we've left the law. Alléluia. Amen. A person who breaks the law, they have to go into prison. Do I still have the church? Do I still have the church? So if you kill somebody, you go into prison. If you steal, you go into prison. If you drive past the red light, so it means if you break the law, you're going to prison. Alors, j'ai un verset par rapport à ça. So I have a particular verse according to it. Psaume 7, verset 4 à 6. Je vais dire seulement en français, t'en fais pas. You can read in English, just get your word right. La Bible dit, l'Éternel, mon Dieu, si je fais cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule la terre ma vie, et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, Nzambe, he says, God, if I did, if I stole someone else's things, Alléluia. Amen. If I killed somebody with God followed, let them destroy me. Let them destroy me. Alléluia. Amen. Alors la réalité so the reality of things is what? Quand on brise la loi, that when you break the law, on devient victime, on devient léger par rapport à mon tour. You become victims to those who are on top of the law. Est-ce que j'ai encore l'église? Do I still have the church? Je vous donne un témoignage. I want to give you a testimony. Je vous donne un témoignage. I will give you a testimony. Il y avait une sœur. There was a sister. Qui avait des sérieux problèmes. Who had a serious problème. Problème, justement, problème, il y a perte de sang.
Her issue was just that she had a hemorrhage. Elle avait des périodes menstruelles très douloureuses. And her menstrual cycle was very bad. So she couldn't have children. Alléluia. Amen. She couldn't have children. C'était pratiquement impossible pour naïe abota. It was impossible for her to have. She had no children. And her life was difficult. Et pendant un moment, so into a certain quand elle s'est approchée dans l'église, as she approached the church, on a commencé à prier pour elle. So we started to pray for her. On a prié. We prayed. On a prié. We prayed. On a prié. And we prayed. Alléluia. Amen. You know, there's some prayers where you can pray and pray, but there's no results. Pourquoi la Bible dit un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein? Because even the Bible says that people without revelation have. J'ai prié pour des familles et des couples. I prayed for the family. Et ça, la couple, mon épouse est témoin, c'est elle qui a donné même le nom des enfants. Even my wife is the one that gave the names to the children. Frère, they were married for a long time. There's no child. They had the same difficulties. So they went to the brother. What pastor did not see them? But when we went to them, so when they said I said one thing. I said, brother. I said to him, did you finish all the diary? He said, oh no, daddy, there's something. He said, you have to. So I said to him, gather everything. And involves the family. When you finish, the second thing I asked is that to marry your wife in church. Hallelujah. Amen. When they got married, they finished all the diary. My wife is a witness. Because it's my wife who gave the first name for the child. Hallelujah. Amen. Once they done, what happened to the couple? They had a child. She got pregnant and they had a child. If you break the law somehow, things will not work. So for this sister, there was a problem. And her problem was there was a particular law. And she was born in a family. And in that family, you cannot marry a woman from another tribe. They were born inside the center of Kinshasa, so they do not know these laws. The mother is from a particular tribe and they're also the same tribe, but there's no issues. Alléluia. Amen. Donc problème alliance à coutume ya famille wana ezali que non. The issue with the covenant within the family. Il faut to bona kaba to école na biso. Is that they have to marry within the tribe. Et na famille wana bala ozala to sanga te mbongo ezala ozala toujours. And that family they always had money. C'est-à-dire que richesse oyo ekobi mana bikolo mususu te na famille mususu te mais il faut tika kaka na famille na biso. Could not leave the family, had to remain inside the family. Alléluia. Amen. Après un certain temps, after a certain time, quand on a prié, on a compris que le problème des élèves que non, na libota oyo, elle est sortie, elle s'est mariée avec un mari na Kinshasa, oh azali mutekolo na bamushi. She married somebody from a different tribe. Alléluia. Amen. Et ce que j'ai remarqué avec mon expérience en tant que pasteur, à part le cas de la sœur que je suis en train de parler, apart from the sister that I'm speaking about, 90% ou bien 70% si je ne vais pas exagérer. That 80% or 86%. Il y a un couple qui souffre un problème, il y a stérilité dans la santé. Couples that sautez-le madame, au moins moi c'est un zoza bazaïr, on va des attendre sous because the wife is from a particular tribe and the husband tam zoza bazaïr azata msu ndibu, on msu zoza tam and then she's in another tribe in the suburb. Si vous voulez examiner dans la plupart des cas. If you examine, that's how it is in many cases. Par ma propre expérience, j'ai remarqué ça. Within my own et j'ai vu que dans la plupart des couples, par exemple, modernes. So I realized that even the couples are even modern. They even come. Alors ils oublient que la racine na bango. They're forgetting that il y a des alliances there are other covenants that they cannot. So it means you need to wake up, otherwise you'll stay within this prison. Alléluia. Amen. Cette alliance n'était pas elle qui avait décidé de ça. So this covenant is not what she Mais cette alliance a été décidée dans la famille. It was something that was decided with the family. Those laws were broken. Alors, so what we are forgetting is
What is it? En étant membre de ma famille, that as a member of the family, I went to school with I am who I am with my family. Alors, c'est que j'oublie que dans grâce à mon maybe the grace par rapport à l'alliance, because of the covenant that was donc, quelque part, vie n'a pas ses devoirs peut dépendre de nos so in other ways, my life is also depending upon frère, j'aimerais savoir et j'aimerais avoir cette assurance que non, ce que ça, je j'aimerais bien parler ça. I will say that yes, if you're within the Lord, those things will not happen. Alléluia. Amen. Mais avec l'expérience de but within experience, je dis que bien qu'on est dans le Seigneur, I realize that even pendant un moment où vous expérimentez there are some things that you will experience. That you experience and know that this is not God that is working in my life. Alléluia. Amen. Moi, j'ai souffert de la stérilité. I also suffered it myself. Ma famille est partie chez la famille de ma femme. My family went to ma tante, elle était partie à l'hôpital, tout rond, mais là, il faut se coucher, ça n'était pas ça. My auntie even said if she has a miscarriage. Jusqu'au jour où on a pris conscience que tu es la Nzambe. Until the day that we realize that we need Nzambe a ça de la biso. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais dire ou témoigner. C'est que Dieu a fait pour que nous puissions avoir notre premier fils. There's some things that we cannot even say or testify for what God did to us to see our first child. Alléluia. Amen. It does not depend on mais il y a des choses où ça dit que non, réellement, Dieu a dit qu'il y aura une femme stérile, une femme qui avorte, mais pourquoi ma camouflage est la bonne until you take these things and pray seriously. Alléluia. Amen. Famille va souffrir. That family that mais là, on est là qui. But when we comprendre que problème we understood that this suite. It was a cause because of the issues they had. Dieu a commencé à faire des choses. And then God began to do things. Mais quand même, ça a un problème en bon côté. It could not just be all. Ça, vous avez la condition pour vous appeler un problème sérieux financier. It could even be finances. Ni même le boucani. The laws of donc, ils ont la même mise sur toi. So those people have. Ce que nous avons, exprès le français, on a mongo, oyo ya makina biso to pesa ki tata na yo. Even the spirits will speak and say that the money that you have is the blood money that we gave to your father. Est-ce que j'ai encore l'église? Do I still have the church? Your finances could be complicated. You may not understand it. Okay? And you have bad, but you're not realizing why your kids' mind's not where it's supposed to be. Hallelujah. Amen. But problem is se manifester la dimension de some problems may manifest itself for sure. You may even have children that are you're not understanding why this is happening. Alors, so when these things you now need to begin to examine you can kneel down and pray because there's some children may be have difficulties and disabilities. When you pray, it will go. Est-ce que j'ai encore l'église? Do I still have the church? Surtout si on va remarquer especially when you begin to see que réalité and notice that the reality of what par exemple and everybody knows that are married to they do not have a problem that the same problem but because you married a different tribe and it's not because understand that there is a problem. Alléluia. Amen. Another thing is when you begin to realize the big brother also the second brother has the same problem. The uncle has the same problem. You realize that they're inside a prison. Because prisoners there's something that you know. They all wear uniforms. Amen. Uniform. Ça veut dire que famille nyoso oza na réalité moko. Famille nyoso obena na maladie moko. Famille nyoso oza na problème moko. Mutu soki mati fa ko yaka. Mutu soki asali ko suka comme les gars. Ezalaki na yaya, et comme na yaya leki, et comme na papa leki, et comme na papa bulutu, batu nyoso bakufa ndenge moko. Everybody dies the same. On va nous comprendre que non, situation où ils ont la uniformité. Ce qui est comme une uniforme, il y a plus de vie dans le pays. Tire mon âme de sa prison. Take my soul, pull my soul away from this prison.
Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Is somebody following? Le Seigneur m'a dit mon habit sur l'ima, katika de la prison, et je le déclare dans le nom de Jésus. Amen. C'est vrai que la Bible déclare, It is true that the Bible declares, dans Proverbe 26, verset 2, une malédiction sans cause n'a point d'effet, mais une malédiction avec cause, elle a d'effet. Ce qui sans cause, c'est un effet. Ouais, ça n'a cause, et ça n'a effet. What has a cause will have an effect on it. Alléluia. Amen. Alors, si tu vas dire la position de Tobi, que nous sommes en prison, qu'à soit ça là qui m'a So if we sit down and realize that only the people that are going to prison that then you can also get to I didn't even break the law. Alléluia. Amen. La Bible déclare, The Bible says, c'est le dent de celui qui a mangé des raisins qui sera agacé. it's the person who committed the sin who will die. Alléluia. Amen. Et ça, la déclaration, Those are declarations. c'est une portion réelle de la parole de It's Dieu. a portion which is real in the word. Mais bien aimé dans le Seigneur, But beloved, ce qu'on a la vie n'a biso. if we look at our lives, Parce que le problème de mes amis, je parlais avec un frère. I was speaking Je to dis que my j'aimerais comprendre I said that I want to understand que ma liée à ma famille, that all the family lineage que ma problème où il y a ma prison en famille, c'est suscité. and the prison, the Mais family. la réalité en tant que pasteur, But in reality, as a j'ai pastor, trouvé que dans beaucoup de familles, vous retrouvez encore qu'il y a des problèmes où les élèves vont nous I'm embêter. seeing that in many families there's an issue which is not having godliness within it. Alléluia. Amen. Est-ce que Bazan en Nzambe, Do they know tu as Bazan en Nzambe? or are they not with God? Mais même problème, les amis, qu'on se répétait quelqu'un dans le beau talent, mais It's the pourquoi? same issue that keeps repeating within the family, but why? Alléluia. Amen. En prison, sous ce côté, There's some prisons that you may pas parce qu'on s'allie ma belle. not because you did À wrong, cause qu'il y a injustice, mon gosse. just because of particular injustice. Est-ce que j'ai l'église? Do I still have the Je church? vous donne un témoignage. I want to give you a simple J'avais testimony. un cousin. I had a cousin Alors, il travaille quelque part. that was working Alors, ça somewhere, va grave, naïe. and they were going up Alors, to ça va that. grave, on est allé à la Nicolo, naïe. They were going up À and mon niveau, il y a un soit grave, oh, il y a ça là. so that person on top realized that they Mon wanted cousin to n'avait make pas them. de problème avec lui. But my cousin had no problem with the particular person. It's somebody Mais following. mon tour, ça va lui permettre, But the person who il y a was quelqu'un qui s'y naïe, he now a went même to sa find vie, his own- il y a un écho. he now went to get some magic so that way he could destroy his life. On s'allie, non, ma bête. You didn't do wrong. Mais la communauté, autres amis qu'on vivre, But within the il y a des gens qui sont community, capables de remettre sa vie à la tout. there's some people that are able to destroy Bana their esprit life. en compétition, oh, ils allaient à nous They embêter. have the spirit of À mon égard, vie, competition. même à nous pour réussir. So they'll see that you're Ma caméra, ça dit que ça les succeeding, and attire. you're going forward. Et quand ça n'a pas, It tout could comme be dans la family, communauté. it could even be within the community. Maman est qui maman couloute. It could be with the auntie. Bana maman est qui nous voit qu'elle est bosso. All the auntie's children are going forward. Alléluia. Amen. Mais là, par exemple, qu'elle est bosso, quand il s'agit de ma douce, ça les Do you not think that everybody else is happy? alors, monsieur, ça va, on dira, mais pourquoi dans ma caméra? Some people just say, why? C'est nous, on doit se contrôler, t'es. So if the person's not Encore qu'elle est quand même sa vie à Bana they Moninga. can even go to destroy another person's children's lives. Est-ce que je l'église? Do I still have the Dans church? d'autres mots, on voit qu'elle est en prison, pas parce que ça lui m'avait, In other mais. words, you can go into On a quand même tellement ma mère. wrong, but because of people's wicked hearts. Genèse 40, verset 15. That's Genesis 40, verse 15. Genèse 40, verset 15. Nathalie, toi, Satan. Bible le dit. Car j'ai été enlevé, Joseph Ndazali Goloba, j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Est-ce que vous voyez? Genèse combien? 40, verset 15. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Et l'autre côté, mon ami. Nothing. Alors, il n'a pas He just had a dream. Because he just had a dream. He's pour te dire que d'autres personnes ne sont pas so to tell you, it's not always people from the outside. Alléluia. Amen. L'autre problème que nous avons dans notre vie, Some problems that we have c'est in our seulement life, parce que tu commences à réussir dans une famille. it's because you're beginning to Et succeed. qu'on crée un problème à la vie. It can create problems within the life. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu réussis dans la famille. You're succeeding in the On doit family. aider mes You're even helping the bateaux. people in the family. On s'en fout de la maman de ma porte. You're opening doors for them. Mais le coup là, yon zamba Dieu, le coup là, Joseph na bango. But because God has placed you like Joseph, Mais maintenant même famille là, parce que belle na yomote. but they're the same people that are not happy. Parce que ne bate qui? So what? They sold him. Balina vous pas au manaye. They even wanted to kill him. Est-ce que j'aime l'église? So I started the church. Na simana moi qu'elle na bonne. And then afterwards they Ya went ko away fa.
He ended up in prison. When he was there, he was working. And then the and then now she and then he said, if I break the law, I will go into prison. So he refused to break the law. Imagine somebody who refuses to break the law, but he still ends up in prison. Alléluia. Amen. J'aimerais vous dire ce qui est vrai. So I want to tell you something. Dans mes statistiques, in my personal statistics, 70% problèmes tous en amour. Some problems that we have. It's not because we've done wrong. Some people bring. It's the same people that we know. The same pastor you open the door. The same pastor you tomorrow. And then you will sit down and say, I should have not had helped this person. Alléluia. Amen. Joseph, what did he do? He refused to go. He refused to go. He said, even here, I've done nothing wrong. For me to be in prison. Donc prison est non, so prison is not that you can it's just injustice. Faut peut-être contredire Mbayo. Il y a des statistiques universelles qui démontrent que non, au moins plus de 60% de personnes en prison basent justement quelqu'un en boulot. There are even universal statistics that indicate but because they were just at the they were there, but they end up in prison. Amen. Some people are dying because they're in a particular place. It wasn't your issue. But because you were just there in that environment, that particular thing happened and it gets you. Alléluia. Amen. You can even go to prison par l'incapacité d'honorer un vœu, une dette, une alliance ou payer sa rançon. You're in debt and then you cannot pay. Alléluia. Amen. So you and the person made a covenant. So maybe I will just go. I will get married to you and then you leave them. Alléluia. Amen. J'ai donné ce témoignage une fois, non? I gave this testimony. There was a particular brother, a friend that I know. So he got to Nairobi and then he met a woman. That woman spoiled him. A car, a house, clothes, everything. And he said that woman took out her money and paid for him. Visa, passport. A visa and passport. The brother went to Congo. And he looked at himself and he could see. And then he said, my age and a big woman like that, it won't work. So my girl that I left in the capital, it's not a story that I'm making up, it's a true story. That brother he married together, but he could not have. They suffer so much they do not see nothing. He didn't need revelation. That woman herself told if your life I fed you, I done everything for you. I even paid you. And then you went back and you got another woman who's younger, you will see in your life. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des histoires pareilles. These stories. Quand vous dépendez, vous avez brisé quelque chose. When you break something, you need to know. Je parle de ça parce que là, I speak of it because when we pray, so we know how to pray. Amen. Parce que seul Christ peut nous donner la liberté. There's some things that is only God. He's a ransom because he's the one who paid for us. Amen. Everything that is family lineage, he's the one who cuts. What is injustice? He's the one situation should be like this because this individual did not kill, so he cannot be in prison. Chapitre 18, verset 23 à 30, parce que j'aimerais que ce que je dis est un support biblique. Les athées que mon pasteur a un cas à Bédélibiso Bamasolo,
abetele biso masolo to comprendre te ba témoignage apesi kaka to komba comment te biso na ba témoignage na ngeke ndo na pesa eza na bible zali ona na ngai amen wa parce que le zo bo msala ko eza mwana on te yo te a te ka expérience sœur mon sala bo frère mon sala bo la bible eza place nini tout le monde a choisi la bible liboso comme ça te croire makamba sœur wana dans Matthieu 18 verset 23 jusqu'au verset 30. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi voulu faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, qu'il fût vendu, lui, sa femme, alléluia, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que les dettes fut acquitté. Donc, ce sont les nyongo, vie n'a rien à ôter comme papa n'a pas de sa nyongo, yongo, son négligemment ok, moutovane la zaï, nous 100 livres. Na vandeli au na poussé, on défend qu'il puta, on défend ça pas d'ok na yo. Encore même sa fille na yo, je suis serré dans ça. Il y a des gens qui ne meurent pas pour des grandes choses, mais qui meurent pour des petites choses. There's some people that die not because of the small things, but because of the big things. Alléluia. Amen. La Bible dit, le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Et mis de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller. Et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il s'est saisi à l'étrangler. Il y a beaucoup de ça qui était. Catch. On comprend que tes filles n'avaient pas sur le bossoté. On s'en a catch à mon tour. Because you're underneath somebody. Est-ce que j'ai l'église? Amen. Abanico étranglé en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, les suppliait, disant, aie pitié et patience envers moi, et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter où? En prison jusqu'à ce qu'il y payait ce qu'il devait. Alléluia. Amen. Quand je dis que quand tu dois quelqu'un, aucune est prison. Alors, prison, tu as dit la prison physique. So the prison we're talking about. Seeing you wearing a suit. But within the life, you know yourself. You start your business, it goes nowhere. Family things are just turning. Everything in your life, nothing is working. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu dois aux gens. Why? Because there are things that you owe. There's some covenants that you made that There's some covenants that vows that you made that said lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir, car Dieu n'aime pas les insensés. Because God does not like people that are not sincere. Est-ce que je le dis? Amen. People's lives are being destroyed. Au lieu au milieu au milieu global mais non on se bosse là que maloba na yo wana et qu'on même ça finit au maximum. It will even destroy your own life afterwards. Est-ce que j'entends l'église? Je déclare ce matin que toute parole négative nyongo nyonso oye futa mandi tepe ezali ko champion en prison et même ça m'a dans le nom de Jésus. To be destroyed in the name of Jesus. Mutona qui est en prison a étranglé avant qu'on soit en prison a étranglé. On se sentir vie dans les paiements. You see that your life is money is breathless. Family is breathless. Santé paiement. Your health breathless. Alléluia. Amen. You begin to look at your life. There's some depths that we do not know. C'est pour cela nous avons besoin de Jésus. That's why we need Jesus. Pour Jésus, because Jesus is the one Alléluia. who removes it. Parce que sans Christ, because without Jesus, le diable the devil a raison de nous asservir. He will have a reason. Even the king said, and him, and his wife, and his children, and everything which is of his. Put them all in prison. You won't understand. It's not your debt, but it's your father's debt. Amen. Ce que je vous dis, c'est-à-dire que après ce songe,
Je me mets dans ma Bible, c'est comme si Dieu me donnait tout ce que je suis en train de vous dire là. Ah non, cet enseignement, je ne l'ai jamais prêché avant. C'est comme si quand je reste sur ma Bible, et je le crois, il y a des gens qui ne sont pas là parce que beaucoup ne sont pas là aujourd'hui. Mais mon problème, c'est une bonne dose de prière pour tout le monde. Alléluia. Amen. L'âme en prison, c'est quelque chose qui se manifeste toujours dans la vie des gens. It shows in many people's lives. Si vous êtes prisonnier, if you're a prisoner, vie n'est pas limitée. Your life will be limited. Je vais vous donner un dernier verset. I want to give you a last et puis nous allons clôturer ce service. Comment reconnaître How will you know que âme nayo est allée en prison? That your soul is in prison. How will you realize it? Romains 7, Romans 7, verset 15 à 24. Montagne, Romains 7, verset 15 à 24. Papa Michel dit à féliciter, moi j'aime bien les gens qui écrivent. Parce que là, on commande aux hommes, non, malem, aux autres talents. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je fais. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne fais pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir, de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi. Donc captif en d'autres mots, prisonnier de la loi du péché. Qui est dans mes membres, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, de cette corps de mort. Alléluia. Amen. The good that I want to do, I can't do it. Vie à prison bien aimé. The prisoner's life is a very bizarre life. Et comme Mbayo, it can take you to even steal. Does somebody understand? You do not have the will. What I want to do. But you don't understand. And what are you saying? Just £2. And you're finding yourself with and then you get a criminal record and you can't even get a good job. Est-ce que j'ai l'église? Do I start at the church? Est-ce que je vous fatigue? No. Alléluia. Amen. Et non, what you want to do, you can't. J'ai des frères et des sœurs I have brothers qui vivent dans l'impudicité, dans l'adultère. That live in adultery. They'll tell you that once you finish, when you go back, and then you ask yourself, how did I do that? Because you are in prison, so they'll send you, but you yourself, you don't even have the will to say no. Do you understand what I'm saying? So the devil will make you like lelo ozala kolemba lelo okosala ekobo lobi okosala ekobo te lelo okoyiba lobi kuna okoyiba te lelo ozala kame obeta mutu okosuka na prison lobi kuna okobima lelo c'est-à-dire que ozala contrôle na yo te mais pendant un moment yo okofanda vraiment omi lobi ke non eta oyo ezetananga te nana poso osala makambo te mais comment ekomanga sukasuka efona sala yango. But why is it when I'm here I just want to do it? Alléluia. Amen. C'est le signe que non, vie na yo, les amis contrôlés quelque part. Those are signs. Et le diable a un objectif, a même sa vie na yo. And that the devil has. Because he wants to contrôler vie na makambo mike mike. But he will control you. Amemio na place moko. Abi que la place na kosuka kosala bikambo wa biente. Et na suka na moko na prison. Then you will end up in prison. Vie na yo kobeba. So your life will be destroyed. Criminal record na kobeba. Ozasuna musala biente. Avenir na yo kobeba. And then your life will be destroyed. Your family will be destroyed. Have you not seen that it's just because of one act someone's life is destroyed? Est-ce que j'ai l'église? Do I start the church? A person
pastor used to say avec beaucoup de gens comme ça. I'm a pastor that c'est pas ça la comprendre que tu te donnes le roi ça. Oh pastor, I don't understand how to comprendre c'est. I don't understand Paul is saying what you want to do, you're not doing it. Prisonnier n'a pas le droit de dire non à ce qu'on lui dit. A prisoner is not allowed to say no. Alléluia. Amen. Quand on est en prison, when you're in prison, on cause ça facilement, you can lie very easily, sans le vouloir. Without even knowing. Tu peux te fâcher, insulter, critiquer, calomnier sans se contrôler. You can get angry, insult without et and those things can destroy you. You can drink alcohol, even if you don't want to. It won't give you health. A woman sent me a video from Belgium. C'est-à-dire qu'il y a la place bien sûr, je pense qu'il y a une vidéo dans le téléphone. Babar, la place de service, other places, toilette publique. C'est-à-dire que ma souba, on va dans un souba, on va récupérer un mot et on va de la babière. Mais pas qu'il fait la babar, on va dire que dans les basins babière. La vie est ça cassée pour la vie. Oui, qu'il n'y a rien de tout. So basically they recycle it. I said to her, it's not going to discourage people to drink alcohol. Alléluia. Amen. Cigarette, they even show people and they also write it down. But it's still not stopping people from. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne contrôlent pas leur propre vie. It's because those people are. Le diable n'a pas sa belle sa fumo. The devil ceux qui ont profité, famille dans la souffrance, ceux qui ont profité dans le nom commun. Alors il passe par des choses pour détruire ta vie. So he will go through things to destroy your life. Alléluia. Amen. Il peut commettre l'adultère, la fornication. Jusqu'à la fin, il va regretter. La vie est dure, l'ingratitude des autres. Ma travaux forcés. Aux salles, mes promotions à la rater. L'uniformité, les choses dans la famille, et ça n'est the uniforms, things in the family being everybody divorcing. La fausse couche. Everybody having miscarriage. Tout le monde dans ta famille souffre d'une même maladie. Everybody in your family personne n'avance dans la famille. Nobody goes forward with tout celui qui se lève finit toujours par tomber. Everybody that goes up, they le malheur arrive toujours quand il réussit. Sadness always comes when you succeed. When you have no money, there's no problem. When you have money, that's when problems will come into the family. Alléluia. Amen. La prison. Yes. Parce que la prison est dans la limitation. It's because within the prison, there's esprit à contrôler l'économie. There's also a spirit. There's no prisoner that is not controlled. Alléluia. Amen. Tout ce qui entre qui sort, so everybody that même si on ça doit être contrôlé. Even if le dit que non, à soi qui sent. Because there was à 80 comme ça tu la 20. So we need to create something for 80 so they can stay with 20 pounds. You're saying every time I get money there's always issues. Alléluia. Amen. Les femmes des fois connaissent ça. And the women know that. The husband will they will go out. They'll have a child. And then they will go again. And then they do the same thing. And then you'll find a beautiful woman, clever woman, 4 children, and there's no husband. Alléluia. Amen. Je crois que nous devons prier. I believe that we'll pray. It is important. Alléluia. Amen. Les événements se répètent aux mêmes périodes. Many things are happening, it's repeating itself. Je vous ai dit ça une fois. And I said it once. Jusqu'à ce que mon épouse a dit nous devons prier pour ça. That even my wife said that we I said that if décembre, n'est-ce pas? I even said when it comes to you'll see that even a particular period, certain things repeat itself. It requires for us to pray. Did I bless somebody's life this morning? This prayer that we will be doing, I will do it slowly. The last month, we will do deliverance for everybody, every spiritual satanic prison. But I wanted to go slowly with the sermon, so you can examine your life, and I will examine my life. Amen. And in the month of March, I will also continue on my page 6h15 à 7h. To 6 to 7. On n'est pas donné seulement l'opportunité,
So it's just not give the opportunity to us. I'll also give the opportunity to other people, so they can also receive this word. Because what I felt in my heart, it's just not for us, but it's for a lot of people who are also outside. Amen. Amen. J'espère que j'ai béni ta vie. I believe that I blessed your life. Je ne crois pas que tu es venu ici par hasard. And I don't think that you came here just like that. God knows why you came. God knows why you came. And every place which is closed, may it be open. May it not be the last. And may it not also be the last. But you're welcome. Can we stand up so we can also read His presence?